देव्यै नमः। ब्रह्मलीन श्री स्वामी ओंकारानंदाय नमः। Today let us learn chapter 6 Atma Samyama Yoga, shloka numbers 41 to 45. Repeat after me. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, उषित्वा शाश्वती समाः, उषित्वा शाश्वती समाः, उषित्वा शाश्वती समाः, शुचीनां श्रीमतां गेहे, शुचीनां श्रीमतां गेहे, शुचीनां श्रीमतां गेहे, योगभ्रष्टो विजायते, योगभ्रष्टो विजायते, योगभ्रष्टो विजायते. Let us chant together. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, उषित्वा शाश्वती समाः, शुचीनां श्रीमतां गेहे, योगभ्रष्टो विजायते. Now you chant. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, उषित्वा शाश्वती समाः, शुचीनां श्रीमतां गेहे, योगभ्रष्टो विजायते. Listen to me. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान्, उषित्वा शाश्वती समाः, शुचीनां श्रीमतां गेहे, योगभ्रष्टो विजायते. Repeat after me, shloka number 42. अथवा योगिनामेव, अथवा योगिनामेव, अथवा योगिनामेव, कुले भवति धीमतां, कुले भवति धीमतां, कुले भवति धीमतां, एतद्धि दुर्लभतरम्, एतद्धि दुर्लभतरम्, एतद्धि दुर्लभतरम्, लोके जन्म यदीदृशम्, लोके जन्म यदीदृशम्, लोके जन्म यदीदृशम्. Let us chant together. अथवा योगिनामेव, कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरम्, लोके जन्म यदीदृशम्. Now you chant. अथवा योगिनामेव, कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरम्, लोके जन्म यदीदृशम्. Listen to me. अथवा योगिनामेव, कुले भवति धीमताम्, एतद्धि दुर्लभतरम्, लोके जन्म यदीदृशम्. Shloka number 43. Repeat after me. तत्र तं बुद्धि संयोगम्, तत्र तं बुद्धि संयोगम्, तत्र तं बुद्धि संयोगम्, लभते पौर्वदेहिकम्, लभते पौर्वदेहिकम्, लभते पौर्वदेहिकम्. यत चेच ततो भूयः, यत ते च ततो भूयः, यत ते च ततो भूयः, संसिद्धौ कुरु नन्दन, संसिद्धौ कुरु नन्दन, संसिद्धौ कुरु नन्दन. Let us chant together. तत्र तं बुद्धि संयोगम्, लभते पौर्वदेहिकम्, यत ते च ततो भूयः, संसिद्धौ कुरु नन्दन. Now you chant. तत्र तं बुद्धि संयोगम्, लभते पौर्वदेहिकम्, यत ते च ततो भूयः, संसिद्धौ कुरु नन्दन. Listen to me.
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन. Repeat after me. पूर्वाभ्यासेन तेनैव पूर्वाभ्यासेन तेनैव पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हवशोऽपि सः ह्रियते यवशोऽपि सः ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासुरपि योगस्य जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते शब्दब्रह्माति वर्तते शब्दब्रह्माति वर्तते. Let us chant together. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते. Your turn to chant. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते. Listen to me now. पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते. Last shloka of the day. Repeat after me. प्रयत्नाद्यतमानस्तु 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 योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः अनेक जन्म संसिद्धः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिं ततो याति परां गतिं ततो याति परां गतिम्. Let us chant together. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्. Now you chant. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्. Listen to me. प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्. Now listen to all the 5 shlokas. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यचते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु
योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्म संसिद्धः ततो याति परां गतिम्. Such a person who has strayed from yoga attains to the world to which men of meritorious deeds alone are entitled, and having lived there for countless years, takes birth in the house of pious and prosperous parents. Or he is born in the family of enlightened yogis, but such a birth in this world is very difficult to obtain. There he regains the knowledge of previous birth, and through that he strives harder than before for God realization, O Arjuna. He feels drawn towards God by force of the habit acquired in his previous birth, because the seeker of the yoga of equanimity transcends the fruit of actions performed with some motive as laid down in the Vedas. The yogi, however, who strives diligently, takes up the practice, attains perfection in this very life, and being thoroughly purged of sin, forthwith reaches the supreme state. वह योग भ्रष्ट पुण्य कर्म करने वालों के लोकों की प्राप्त होकर और वहाँ बहुत वर्षों तक रहकर फिर यहाँ शुद्ध ममता रहित श्रीमानों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान योग भ्रष्ट ज्ञानवान योगियों के कुल में ही जन्म लेता है. इस प्रकार का जो यह जन्म है, यह संसार में निस्संदेह बहुत ही दुर्लभ है. हे कुरुनंदन, वहाँ पर उसको पिछले मनुष्य जन्म की साधन संपत्ति अनायास ही प्राप्त हो जाती है. फिर उससे वह साधन की सिद्धि के विषय में पुनः विशेषता से यत्न करता है. वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के परवश होता हुआ भी उस पहले मनुष्य जन्म में किए हुए अभ्यास यानी साधन के कारण ही परमात्मा की तरफ खींच जाता है, क्योंकि योग समता की जिज्ञासु भी वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है. परंतु जो योगी प्रयत्नपूर्वक यत्न करता है और जिसके पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो अनेक जन्मों से सिद्ध हुआ है, वह योगी फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है.